எங்கள் உரிமை
Let us end this time of worship by singing Malayalam hymn number 27. 27ാമത്തെ മലയാളം പാട്ട് പാടി നമ്മുടെ ഈ ആരാധനയുടെ സമയത്തെ നമുക്ക് സമാപിക്കാം. மலையாள பாடல் 27ஆம் பாடலை பாடி இந்த ஆவியின் பகுதியை நாம் நிறைவு செய்வோம்.
ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ മധ്യയുള്ള കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. நானே ஜீவனும் உயிர்த்தெழுதலுமாயிருக்கின்ற சொல்கிறான தேவன் நம்முடைய மத்தியிலே இருக்கிறார். I am is the name of Jehovah. He is the Lord of the resurrection and of eternal life. അതെ, ഞാനാകുന്നു എന്നാകുന്നു യഹോവ. അവൻ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു. நான் என்று சொல்கிறதான யெகோவா கர்த்தர், அவர் ஜீவனும் உயிர்த்தெழுதலும் உள்ளவருமாயிருக்கிறார். What do you need tonight from the Lord? കർത്താവിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്ക് എന്ത് ആവശ്യം? இந்த இரவிலே கர்த்தரிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு என்ன தேவை? His life will flow into your spirit and give you all that you need to grow in His divine nature. തന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിൽ വളരേണ്ടതിനായി തന്റെ ജീവൻ നിന്നിലേക്ക് പകർന്ന് അപ്രകാരം നൽകി തരും. அவருடைய ஜீவனானது ஆவியின் மூலமாக உங்களுக்கு பகிர்ந்தெழப்பட்டு உங்களுக்கு தேவையான அந்த திவ்ய சுபாவத்தை அடைந்து கொள்ள தேவையான எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நல்கும். Oh, His resurrection power will flow into your body and give you the necessary health and healing you need right now. അതേ, പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗഖ്യവും നൽകി തരും. அந்த உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையானது உங்கள் சரீரத்திலே பாய்ந்து உங்களுக்கு தேவையான சுகத்தையும் He is standing in our midst right now. ഇപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നു. இப்பொழுது அவர் நம்முடைய மத்தியிலே நின்று He is கொண்டிருக்கிறார். standing in front of you right now. അവൻ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നു. இப்பொழுது அவர் உங்களுக்கு முன்பாகவே நிற்கிறார். Claim the power of God. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ தேவனுடைய வல்லமையை உரிமைகோருங்கள். Claim the power of God. ദൈവശക്തിയെ അവകാശപ്പെടുക. தேவனுடைய வல்லமையை உரிமை பாராட்டுங்கள். Claim the resurrection power for your healing. ശക്തിയെ അവകാശപ്പെടുക. உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையை நீங்கள் உரிமைகோருங்கள். Claim the resurrection power for your healing.
This power is continuing work, and the word of God says He is making you strong to face the difficulties and sufferings in your life. അവന്റെ ശക്തി തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ കഷ്ടങ്ങളെയും നിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളെയും ഒക്കെയും തരണം ചെയ്യുവാനായി അവൻ നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. அவருடைய வல்லமையானது தொடர்ந்து கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கும். தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகின்றது அவருடைய வல்லமையானது நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சந்திக்கிறதான பிரச்சனைகளையும் கஷ்டங்களையும் எதிர்கொள்ள நமக்கு தேவையான பலனை தரும். So when you walk through the rivers, I will be with thee. So when you walk through the waters, I will be with thee. And through the rivers, they will not overflow you. നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടി ഇരിക്കും, നദിയിലൂടെ കടക്കും പോകുമ്പോഴും അത് നിന്നെ കവിയുകയില്ല എന്ന് വചനം അരുളി ചെയ്യുന്നു. நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன், ஆறுகள் உன்மேல் பாய்ந்து போவதில்லை. When you walk through the fire, I will be with you. The flame shall not kindle upon you. തീയിലൂടെ നീ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവ നിന്റെ മേൽ പറ്റിയെരികയില്ല, അഗ്നി നിന്നെ ജ്വലിപ്പിക്കുകയുമില്ല. அக்கினியின் கூடாக நீங்கள் நடந்து சென்றாலும் அவைகள் உங்களை எரிக்காது. அக்கினி ஜுவாலை மீது பற்றாது. I can feel not everybody is feeling in the spirit. No, this is your turn. Receive the anointing to overcome your trials and temptations. Oh,
Shadrach, Meshach, Abednego. ശദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബേദ്നെഗോവിനെയും ആ തീയ്ക്ക് ദഹിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ என்பவர்களே அந்த அக்கினியானது அவர்களை எரிக்க But முடியவில்லை. it consumed the enemies. എന്നാൽ ശത്രുക്കളെയോ അത് കീഴ്പ്പെടുത്തി. ஆனால் அவருடைய சத்துருக்களையோ அது எரித்து போட்டது. The fire consumed the enemies. തീ ശത്രുക്കളെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി. அந்த அக்கினி அந்த சத்துருக்களை எரித்து Now சாம்பலாக்கியது. that anointing is going to do the same for you. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്ന അഭിഷേകം, நீங்கள் பெறுகிறான அந்த அபிஷேகம் அதே போல The Lord is going to do the same thing for you through the anointing. The anointing is coming upon you as fire. അഭിഷേകത്തിലൂടെ ദൈവം ആ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു. ഇതാ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുന്നു. Fiery anointing is coming upon you. Speak in tongues. Jehovah Shammah, the Lord is with us. Shall we praise God? ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அவருடைய மகிமையுள்ள பிரசன்னத்திற்காக யெகோவா ஷம்மா அவருடைய சமூகம் நம்மோடு இருப்பதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். He's going to speak to us out of the midst of the fire through his servant and do great things in our midst. Shall we praise him? തീയിലൂടെ ദൈവം ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയം നമ്മോട് സംസാരിച്ച് നമ്മുടെ മധ്യേ വൻകാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த மாலை வேளையிலும் கூட நம்முடைய தாசரின் மூலமாக அக்கினியின் வாயிலாக நம்முடைய வார்த்தையை கர்த்தனோடு பேசி நம்முடைய மத்தியிலே மகத்தான காரியங்களை செய்கிறபடியால் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let us be seated. നമുക്ക് ഇരിക്കാം. நாம் உட்காருவோம். Let us pray. എല്ലാ പരിസ്ഥിതിയായ വലിയൊരു സ്തോത്രം കർത്താവേ. യേശുവേ, இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்களில் கடந்த 2-4 கூட்டங்களெல்லாம் நீர் பொறுப்படுத்தவே பகல் நடந்த 4 கூட்டங்களெல்லாம் பொறுப்படுத்தபடியினால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் கர்த்தாவே அநேகர் ரட்சிப்புக்கு காரணமாக நீர் மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. கர்த்தரை விட்டு தூரமாய் போன அநேக ஆத்துமாக்கள் இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டம் மூலமாக கர்த்தர் அண்டையில் வரத்தக்கதாக நீர் உதவி செய்யணுமே. இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்கள் எங்களை கர்த்தரோட வருகைக்காய் ஆயத்தமாக்குறதாக தாவே நீர் மாற்றும்படியாய் வேண்டுகிறோம். இந்த மாலை வேளையிலும் கர்த்தாவே நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து உண்மை பாடி ஆராதிக்கத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடினால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இயேசுவே, நம்முடைய ஆவியிலே மகிழ்ந்து கழுகுறத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு இரக்கம் பாராட்டினபடினால் ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த பொழுது கர்த்தாவே நம்முடைய வல்லமையான அபிஷேகத்தினால் எங்களை நீர் நிரப்பினபடினால் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. இயேசுவே, எங்களுக்குள்ள திவ்ய சுபாவங்களை உருவாக்கக்கூடியதான இந்த அபிஷேகத்தை தந்தையிலே கர்த்தாவே ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ജീവിതത്തിലെ ഞങ്ങൾ സന്ധിക്കக்கூடிയതിനാ എല്ലാ താവേ സോദനങ്ങളെയും പോരാട്ടങ്ങളെല്ലാം ജയിക്കக்கூடிയതിനാ ഒരു ബലനെ ഞങ്ങളുടെ താവേ ജീവിതത്തിൽ തന്നപടിയാൽ സ്തോത്രം. இந்த அபிஷேகத்தை பாதுகாத்துக்கொண்டு ஜீவிக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் உதவி செய்யும்படியா வேண்டுகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த கூட்டத்தின் மீதி பகுதிகளை நீர் தாமே பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதமாய் நடத்தி தாரும் தாவே. சாட்சிகளை நீர் ஏற்படுத்த தர வேண்டுமே. சாட்சி கர்த்தாவே சொல்லுறவங்களுக்கு விசேஷமான கிருபை கொடுக்கணுமே. சாட்சி கேட்கிற ஒவ்வொருத்தருடைய உள்ளத்தில் அந்த விசுவாசம் பெருகத்தக்கதாக அவங்களும் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்காக உற்சாகப்படத்தக்கதாக நீர் உதவி செய்யும்படியா வேண்டுகிறோம். இந்த மாலை வேளையில் கர்த்தாவே உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாய் எங்களோடு நீர் பேச
പേസുപടിയാ ജപിക്കണം. മന്ദദാന കർത്താവെ ജനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തെ അറിഞ്ഞവരായി കർത്താവെ ഓരോരുത്തരോടും നീർ താവേ திட்டவட்டமாய் பேசும்படியா ஜெபிக்கிறோம். வசனத்தை பேசுகிறதான உடைய தாசனை உடைய கருத்திலே தருகிறோம். இரட்டிப்பான அபிஷேகத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிரப்ப வேண்டுமே. அபிஷேகத்தோடும் வல்லமையோடும் கூட கர்த்தாவே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் புறப்பட்டு போகத்தக்கதாக ஒவ்வொரு கர்த்தாவே ஒருத்தருடைய உள்ளங்களிலே அது போய் சேரவும் താവേ എന്ന വസനമാനത് നൂറത്തെ ഞാൻ ബലനെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ തരത്തക്കதாக നിർദ്ദേശിപ്പടിയാ ജപിக்கிறோம். உங்களை முற்றுமாய் தாழ்த்துகிறோம். ஆசீர்வதியும் உங்களுடைய வரிக்கின்ற எங்களை தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே, आमीन। हमारे प्यारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। अभी तक प्रभु तेरे सम्मुख साथ में था, इस मीटिंग के हर एक भाग को प्रभु तूने बोझ उठाया परमेश्वर, इसलिए हम तेरे तारीफ करते हैं परमेश्वर। प्रभु गीत को तूने आशीष किया प्रभु, अभिषेक के द्वारा सभी को तूने जिलाया प्रभु, इसलिए हम तेरे तारीफ करते हैं परमेश्वर। प्रभु आग जैसे जो परीक्षा और जल नदी जैसे परीक्षा आने पर भी प्रभु तू हमारे साथ है प्रभु, वो कुछ हमको हानि नहीं करेगा प्रभु। तेरे वचन के अनुसार तूने बात किया प्रभु, इसलिए हम तेरे तारीफ करते हैं परमेश्वर। सारे अपनी परीक्षा में भी प्रभु तू जय देने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज शाम को भी प्रभु तेरा अभिषेक को बेच के प्रभु सभी को तूने ऐसा छुटकारा किया प्रभु, इसे हम विश्वास करते हैं प्रभु। सभी को तेरे विश्वास से भर दिया प्रभु, इसलिए हम तेरे तारीफ करते हैं परमेश्वर। और भी प्रभु शेष के भाग को भी प्रभु तू बोझ उठा के आशीष कर प्रभु। इस कन्वेंशन हमको दिया प्रभु, इसके द्वारा प्रभु तेरे उद्देश्य को तो पूरा कर प्रभु, और भी जीवित गवाही को तो खड़ा कर प्रभु। उस गवाही के द्वारा सभी के दिल में प्रभु और भी विश्वास को बढ़ाने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। तेरे नाम को और भी महिमा कर प्रभु, और भी प्रभु बात करने वाले प्रभु तेरे संत के द्वारा प्रभु सभी को और भी जिलाने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन दोधारी तलवार है प्रभु, वो तलवार के द्वारा प्रभु सारे लोगों के हृदय को प्रभु छेद करके प्रभु सभी को जिलाने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। तेरे वचन प्रभु सारे अंधकार के शक्ति को तितर बितर करके प्रभु बहुत बड़ा जय तेरे लोगों को देने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। इस शेष के सारे भाग को बोझ उठा के तू आशीष कर प्रभु, तेरे नाम को महिमा कर, तेरे आगमन के लिए तैयार कर। सब कुछ यीशु मसीह की मीठी नाम से मांगते हैं। പരിശുദ്ധനും നിത്യനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന വാഴ്ത്തുന്ന കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ കൺവെൻഷൻ തന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആദ്യ 2 ദിവസവും കർത്താവ് തന്നെ അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിനായി സ്തോത്രം. 3-ാം ദിവസവും രാത്രി യോഗത്തിനായി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കർത്താവേ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ പാടി ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, ഞാൻ തന്നെ ജീവനും പുനരുത്ഥാനം എന്ന് അരുളി ചെയ്തവൻ പുനരുത്ഥാന ശക്തി അയച്ച് എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിച്ചതിനായി ശക്തീകരിച്ചതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്യന്തമായ ശക്തിയ നിറയപ്പെടുവാനും കർത്താവെ അത് നിമിത്തമായിട്ട് രോഗങ്ങളുടെയും പാപത്തിന്റെയും മുഖങ്ങളെല്ലാം തകർക്കപ്പെടുന്നതിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവെ സഹായിച്ചല്ലോ, അതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ ശേഷിക്കുന്ന സമയം കൂടെ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. എനിക്ക് രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സാക്ഷി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത് നിമിത്തവും കർത്താവെ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിലുള്ളതായ വിശ്വാസത്താൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവമേ നീ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ, വചനം സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ വിശുദ്ധനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്ന കർത്താവെ, പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ പുതിയ ശക്തിയാൽ പുതിയ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ആലോചന തരണമേ കർത്താവെ. ഞങ്ങൾ വചനം കേട്ട് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ കർത്താവെ ഈ കൺവെൻഷൻ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നീ തീയിൽ കൂടെ നടന്നാലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നടന്നാലും കർത്താവെ അത് നിന്നെ കവിഞ്ഞു പോകുകയില്ല എന്നും അത് നിന്നെ ദഹിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, അഗ്നി പരീക്ഷകളിൽ കൂടെ കടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ, ദാസനെ കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാട്ട് ഇനി അല്പസമയം കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയുടെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ ജനത്തെയും പുതിയ ആത്മാക്കളെയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ. വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ.